صارت في الثلاثيه هذه يعني لا تعدات، نجم نقولوا عندنا امل كبير وكبير جدا باش نحققه ونحققه حتى خير. هاو نعطيك في كلمتين، عندنا موسم فلاحي نترقبوه ممتاز وفوق الممتاز، فهمتني؟ الصناعه نتاعنا جمله ماشيه وبرشا مؤشرات توري اللي هي قاعده تسترجع في انفاسها. عندك التصدير، عندك يعني الاستثمار، عندك إيكوماج. اليوم تم بيع نصيب الشركة الأجنبية شينوك بورتفوليو في الشركة التونسية للسكر تونيزي سكر، واللي تمثل نسبتها 33% من رأس المال. أكثر تفاصيل على عملية البيع هذه باش نكتشفوها توتسويت مع سي عبد الحليم العايفية، كاتب عام بورصة تونس ومسؤول على السوق. سي عبد الحليم مرحبا بك. مرحبا مستمعي. يعيشك، كنت تعطينا أكثر تفاصيل على عملية البيع هذه. هي العملية المبرمجة معناها اليوم تمت بالمزاد العالمي. كان هناك معناها رد من الوسيط الممثل البائع هو عنده حريص معناها شاري، وتم معناها تحديد السعر بما يعادل 100 يورو 200 دينار 200 دينار تونسي. دونك العملية صارت بالمزاد العلني. صارت بالمزاد العلني بالسوق الموازي. وقلت لي الوسيط دونك الشاري المباشر ما تعرفوش شكون؟ اي بالنسبه للسوق التداول هذا معناه هو سوق تداول من الخاصيه نتاعو هو كونه معناها عدم اعطاء ولا معرفه معناها الثمن الشاري والحليف الشاري وحليف البيع. نفكروا جوست بعدد ليزاكسيون سي عبد الحليم. هم 49500 كما قلت، ما يمثل 33%. سامحني ما سمعتكش سي عبد الحليم. هو 49500 ما يمثل 33% من نسبة رأس المال الشركة. يعطيك الصحة. يعيشك مرحبا. يعيشك سي عبد الحليم العايفية اللي هو مسؤول على السوق، مسؤول مكلف بالسوق، كاتب عام بورصة تونس. عطانا أكثر توضيحات فيما يخص عملية بيع نصيب الشركة الأجنبية شينوك بورتفوليو اللي تمثل نسبتها 33% من رأس مال الشركة التونسية للسكر. انتم ما زلتوا معنا ديما في ايكوماج على اكسبريس اف ام، واصلين معاكم من بعد عندكم موعد مع موعدكم اليومي مع مهدي لملوم في لو باز دو ويب. اقعدوا برونشي على اكسبريس اف ام، ما تبعدوش بعيد، مواصلين حتى ل8 متاع الليل. إيكوماج. C'est le nombre de chômeurs que compte désormais la Tunisie. Des chômeurs qui représentent 18% de la population active et qui se distinguent en deux catégories. D'un côté, les non-diplômés. Avec 488 000 chômeurs, ils sont les plus nombreux. De l'autre, 221 000 diplômés sont toujours en recherche d'emploi. Pour répondre à la demande, le gouvernement de Hamadi Jebbali mise sur l'employabilité.
Il s'agit d'un package de mesures urgentes qui prévoit la création de 75 000 emplois, dont 25 000 dans la fonction publique, et l'élargissement du nombre des bénéficiaires des programmes d'emploi. L'objectif de ces programmes, embaucher quelques 100 000 personnes. Pour répartir cette main-d'œuvre, le gouvernement vise plusieurs secteurs en particulier. Ainsi, l'agriculture et la pêche devraient créer 5 700 postes, les industries manufacturières 10 600 et la construction 11 400. 7 000 postes devraient par ailleurs être absorbés par le secteur touristique et 14 000 par les autres services. Mais la tâche risque de ne pas être aisée. Alors qu'elle occupe 16% de la population active, l'agriculture n'attire pas les jeunes chômeurs et manque de bras. Le secteur pourrait embaucher 500 000 saisonniers et 100 000 travailleurs réguliers chaque année. En attendant, déçus par le manque d'opportunités qu'on leur propose, les sans-emploi grossissent les rangs des mécontents. La solution viendrait-elle de la Libye voisine ? Tripoli a clairement affiché sa volonté de recruter des travailleurs tunisiens pour l'aider dans sa reconstruction. Le 18 mai dernier, Mustafa El-Rahbani, le ministre libyen de l'Emploi, leur a proposé 3 000 postes de travail dans divers secteurs privés. La Libye aurait par ailleurs besoin de 5 000 cadres et techniciens. D'après un rapport de la Banque africaine de développement publié fin avril, le marché du travail en Libye pourrait absorber entre 200 000 et 500 000 ouvriers tunisiens au cours des 2 prochaines années. Mais pour y parvenir, il faudra d'abord développer le secteur bancaire, harmoniser les procédures de paiement et renforcer les réseaux de transport entre les deux pays.